ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ዲያስፖራ ወይም ሽራናት ናተሃል ልጽዋዕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን አጸዲና ንርከብ ጻውዒትና خبيركم ዝመጻኹም ናይ ሚድያ አካላት እውን ከመስግን ይፈቱ ዝተኣከውናሉ ዓላማ ድማ ኣብ ልዕሊ ደብርናን ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በሓውና ሃለቃ ፍስሓ ወይም ኮነሬል ፍስሓ ዘቕርቦ ዘሎ ዝተጋገየ ሓሳብ ንሕብረተሰብና ንህዝበ ክርስቲያን እተሓቃዊ መልእኽቲ ዝቤተ ክርስቲያን እዚ መሰራርቱ እንታይ ይመስል ከመይሉ ተመስሪቱ ሃለቃ ፍስሓ ወይም ኮነሬል ፍስሓ ተዓይነት አስተዋጽኦ ነይርዎ ጽቡቕ ድዩ ሕማቕ ዝብል ያው ናብ ሕብረተሰብና መግለጽ ክንህብና ተሰብሲብና ዘለና እሞ ያው ብኡ መሰረት ናይ ደብርና ዋና ጸሓፊ ክቡር መጋቢ ሐዲስ እቲ ዘሎ ስራሕቲ ያው መግለጽ ይክውልና እዮም ካብ ቆጽሉ እቶም ዝነበሩ ኮሚቴን እቶም አፍቱ ጊዜ ንሱ ዝነበሩ ስራሕትን ናሃለቃ ፍስሓ ታይመስል ቤተ ክርስቲያን ብምታይ ተመስሪቱውን ካቶም አንደበቶም ክስማዕዩ አንደበቶም ክዛረው እዮም በአንደበቶም ነቲ ህዝብ ከመሓላልፉልና እዮም ሕዝ በቀጥታ ላብ ክቡር ዋና ጸሓፊ ክቡር መጋቢ ሐዲስ አፍቲ መግለጽ ክናአቲና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለተኸወሩ ወላዲና መልአከ ታወር መምህር ገብረ ሕይወት ተወልደን አደብርና ዋና መሐዳሪ ናደብርና መምራን ካህናት ሊቃውንት ዓበይቲ ዓዲ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ናይ ርእሰ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ቤት ጽሕፈት ኣብ ትሕቲ ደቡብ ወረዳ ቤተ ክህነት ዝመሓደር ናይ መቐለ ቅዱስ ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ቤት ጽሕፈት ኮኔረል ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ዝተባሃለ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደብርና ማለት ኣብ ከባቢ ዲያስፖራ ኣብ ዝርከብ ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ዘብጽሖ ዘሎ ጸለመን ሽምጥ ፈኣን ኣመልኪቱ ብደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ዝተዋሃበ መልሲ ቀዳማይ ምስረታ ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ወይም ኣማጻጻ ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መቐለ ከባቢ ዲያስፖራ ዝነብሩ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብምኽንያት ረሓቕ መንገዲ ንኹሉ ማለት ለዓብይ ይኹን ለሽማግለ ማእኸል ዝገበረ ቤተ ክርስቲያን ንምፍቃድን ንምስራሕን ዓሊሞም ብኮሚቴ ደረጃ ተዋቂሮም ልዕሊ 10 ዓመት ዝደኸሙ ካብ ቤት ጽሕፈት ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ብህዝቢ ዝተመረጹ አካላት ቤተ ክርስቲያንና ሓዊሱ ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት ክፍቀድ ኣብ ዝገበሩ ኮሚቴ ኮኔረል ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ዝኾነ ይኹን ብጽሒት ዘይነበሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ዘይነበረ ምዃኑ ንገልጽ እናበልና ኮኔረል ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ዝተባሃሉ ውልቀ ሰብ ካፍቶም ኣብ ሚድያ ወጽኦም ዝተዛረሙ ጸለመታት ገሊኦም ሓደ ኮኔረል ፍስሓ ወይም ሃለቃ ፍስሓ ኣብ ሰሙን ሕማማት ናብ ብፁዕ ኣቦና አቡነ ኢሳይያስ ናይ ክልል ትግራይ ርእሰ ከተማ ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይን በአካል ኸይደ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ክስራሕ ፍቃድ ይወሃበኒ ኢሎም ይወሃበኒ ኢለዮም ካብ ሰብሳቢ ማሕበረ ምእመናን መቐለ ውጻምበር ፍቃድ ይኹን ታወት ክበካ እየ ኢሎም ዝብል በአንደወቱ ኣብ ሚድያ ከም ዝተዛረበ ግልጽ እዩ። አውዚ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ብፁዕ ኣቦና ኣብ ቤተ ክርስቲያን በአካል ተረኺቦም ኣብ ስርዓተ ጸሎትን ስግደትን ዘሕለፍዎ ጊዜ እምበር ኣብ ወንበር ተቐሚጦም ዳይነ ዝውሉ ሰሙን ከም ዘይኾነ 100% እናሕበርና ደጊምና ኮኔረል ፍስሓ ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ደብረ ሲና ብፍላይ ኣብ ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተ ክርስቲያን ዘብጽሕዎ ዘሎ በደል ገሊኦም ንምግላጽ ቀዳማይ ስራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ምዕንቃፍን ምጉጃልን እቶም በሃገረ ስብከት ይኹን ብመንግስትን ህዝብን ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ልዕሊ 10 ዓመት ዝደኸሙ ኮሚቴ ብምፍራስ ናይ ባዕሉ ሓድሽ ኮሚቴ ብምስራት ማለት እውን ባዕሉ ንባዕሉ ሰብሳቢ ገይሩ ብምስያም ኣብ መንጎ ኮሚቴን ምእመናንን ምትእምማን ከይህሉ ብምግባር እቲ ቤተ ክርስቲያን ብእዋኑ ከይምስረት ኾነ ኢሉ ዕንቅፋት ምዃን ክጓተት ገይሩ እዩ። ካልኣይ ጊዜያዊ ቤተ ክርስቲያን ንምስራሕ ብዝብል ምኽንያት ዝገበሮም ምትላልን ምጭብርባርን ሕቶ ትሕዝቶ መሬት ኣብ ኸይድና ሃለየን
መንግስት በአውጥ እንታሒዝወና ሃለየን ነቲ ሕጋውን ነባርን ኮሚቴ ብሽርሕን ብሓይልን ዝበታተኖ ከም ዘሎ ኮይኑ ነቲ በዓሉ ኮሚቴ ኢሉ ብወነን ዘዋቀሮ ብምብታንን ብምፍራስን ንውልቀ ረውሑ ክብል ናይ ኣይተ ጌትነት ኣብርሃ ዝተባሃሉ 1900 ካሬት ሓራስ መሬት ብውልቅኡ ናይ ደገ ስምምዕነት ብምግባር ንበዓል መሬት ብምምሳል 14 ሚልዮን ገንዘብ ክህቦ ተስማሚዑ ኢሉ እቲ 4 ሚልዮን ግን ንበዓሉ ክወስድ ብምሕሳብ ሕድሕድ ነባሪ ዲያስፖራ 3000 ብር ከዋጽእ ዘጭበርበረ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ማንም ህዝበ ክርስቲያን ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ቃልኣይ ዝገበረ ምጭብርበር ቅድሚ ግዝያዊ ቤተ ክርስቲያን ምትኻሉ ቤት ጽሕፈት ዞባ መቐለ ሃገረ ስብከት በዓል መስቀል ክነኽብር ፈቒዶምለይ ስለ ዝኾኑ ብወገን ካህናት ዘድልየኩም ተዳለው ጥራሕ እምበር ኢሉ ብሕጋውያን ዘይኾኑ ሰባት እቲ በዓል ክኽበርን መስቀል ክትኮስን ገይሩ እዩ። ሳልሳይ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝኣክል ተቋም ንምምራሕ ብዙሕ መመዘኑ ከም ዘሎ ግልጽ እዩ። ኣብነት ትሕትና፣ ሓቂ፣ ተኣማንነት፣ ናይ ህዝቢ ተቐባልነት ወዘተ ዝብሉ ካብኣቶም ዋላ ሓደ ከየማልእ ከም ዘማልእ መሲሉ በዓል ንባዕሉ ሊቀመንበር ወይም ሰብሳብ እየ ኢሉ መሪጹ እዩ። ሓምሻይ ካብ መንበረ ሰላማ ይኹን ካብ ኣህጉር ኣሻይቱ ካብ ኣህጉረ ስብከት መንበረ ሰላማ ንምምስራት ፊርማ ተኣኻኽሉ ልብል መምርሒ ዝወለረ ከም ዘየለ እናገለጽና ኮነር ወይ ድማ ሃለቃ ፍስሓ ግን መንበረ ሰላማ ንምምስራት ናይ ምእመናን ፊርማ ወሳኒ እዩ ወይም ኣክብ ተብሂለ እየ ብምባል ናይ ደብርና ህዝበ ክርስቲያን ብምድንጋር ተወካሊ ማሕበረ ምእመናን መቐለ እየ ክብል ክኢሉ እዩ። ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ግን ይትረፍ ምእመናን መቐለ ምእመናን ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን ክመርሕ ዝወከሉ ኣካል ከም ዘየለ ንሕብር። خالي أبتين بعال وانا تحرس مريت أي تجيتنا تبرها خوها بستوها لعصرت 4 مليون فلما قمي خمس سبسون النجاجر بانكي كفات موديل كاو حاجة رسبكتنا نمس مستوحالة اتجنزب نعمنا يقول لي بنك يزعتو حاجة رسبكت يوم الكتن نحار بانكي نخفتن يلو مئمنان زريفون واردن أخي وارجيس خيدي توسخ كم محور قدست مريم دياسبورا نجيزا بيت كريستيان زمصه ناو 30000 زقون ገንዘብ ናውል ቀረውሑ ኩዕል ገይሩ خالي ናይ ወፃ ዓብድ ዘሎ ምእመናን ብስም ቅዱስ ያሬድ ገንዘብ ሓጉዝ ዝብል ጻውዒት ይገብር ስለ ዝነበረ ካብ ሓፍትና መዓዛ ዝተባሃለት ገባሪ ሰናይ ነባርነታ ሃገር አውስትራሊያ ዝተለገሰ 5000 አሜሪካ ዶላር ተቀቢሉ ንውር ቀረውሑ ገይሩ እዩ خالي تبطعم الحزن እንደገና አብናይ ቤተ ክርስቲያን ቱፊቲ ዶግማይ ዝጥሐሶ ለምግላጽ ለአክል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓቱን ቱፊትን አይቀበልን ማለት ግን አዋልድ መጽሐፍት አያምነሉምን ናብነት ናይ ድንግል ማርያም አማላጅነት ጸሎተ ፍትሐት ዘአመሰሉ በትስሕተት ንግግሩ ምእመናን ክጠራጠሩ ገይርዎም እዩ ንቤተ ክርስቲያን ተሐላቀ መሲልካ በመቅራብን ድምጺ ንምርካብን ናይ ቤተ ክርስቲያንና መራሕትን ዝኾነ አቦታትና ንዕኦም ዘይገልጽ ጸለመ ወይም ጸርፊ እናተጠቀመ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ አቦታትና ቅቡልነት ከይህልዎም ህዝቢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከሃድም ገይርዎም እዩ አመወዳታ ንሱ ሰርሕ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ዘምጾ ታወት ዝወከለ ህዝቢ ዘይውሉን حسّتن مداناغرن حسابات እናተጠቀመ እዚ ግለሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ህዝብን خفافا ላይ حساب ዘምጽ ብኽፍአት ትሩፋ ዝፍለጥ እንበር ዋላ ሓደ ነገር ዝገወሮ ሰናይ ተግባር የለን መግለጽን መልስን ቤተ ክርስቲያን ደብረ ሲና ቅዱስ ያሬድ 17 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት መቀለ ተኽላይ ብርሃነ ይባሃል ነባርነተይ ጣብያ ሓድነት ቀጠና ሽላናት እዩ ኣብዚ ቀረበ ሓሳብ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምንም ዝቅነሰን ዝወሰኸን ነገር ቋት እዚ ኣሎ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክንምስርት ግን ብርክስ ዝበለ ዓመት ቅድሜና ጀመርዎ ሓደ 2-3 ሰባት ነይሮም ንሰም ተወሰነ ክያዶ ከይዶም እዮም ድሕሪኡ
نحنا كوميتي لعل 10 عامات بهاجر سبكت مقاله وقنا توهيو ناتقاسقس صنح كوميتي እዚ ኮሚቴ እዚ ክታዓት ነይሮሞ አሸጋር ፈተናታት ሓሊፉ እዩ ኣብዚ በፂሑ እዚ ክንገብር ከለና ግን ምናልባት ሓሳብ ንምጣዓም ኢሎም ዘቅርብዎ ነገራት ኩሉ ይኽእል ግን እቲ ዝቀርብ ነገር ከምኡ ኣይኮነን ተሓቂ እዩ ክዝረብ ዘለዎ ንሕና ዝኾነ ይኹን ወልደ ክርስቲያን ናብ ቤተ እግዚአብሔር ክመጽእ እንተይሉ ዝኽልክሎ ኣካል የለን ስሩ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ሓቁፍ ምእመናት ሓቁፍ እንበር ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ናባረረት ኣይትኸድን ከምኡ ዓይነት ኣመላኽታ ዝነበሮም ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ካብዚ ኣኽንርዳኣ ዝግባአና ገሊኡ ቤተ እግዚአብሔር ክሃንጽ ንነፍሰይ ተስፋ ክረክብ ኢሉ ሓሲቡ ይሰርሕ እዩ ንውልደይ ንባዕለይ ንዓደይ ኢሉ ገሊኡ ድማ ንጥቕሚ ኢሉ ዝኸድ ሰብ እኒሀ እዞም ንጥቕሚ ዝኸዱ ሰባት እዮም ሓደገኛታት ኮሎኔል ካትብሎ ኣለኹም ኮሎኔል ፍስሓ ኣይኮነን እሳኽ ተስተኻኽሉ ኣኹም ካፍቶም ንጥቕሚ ዝጓዩ ሰባት ሓደ እዩ ንሕና ቡኢና ንኣምነሉ ኮሚና ንኣምን ንሕና ከም ኮሚቴ እውን ኮሚና ንኣምን ፋሕዝን ግርሓት ኢልና ብመሰረቱ ናብዛ ከባቢና ዝመፀ ኣነ ዝፈልጦ ሰብዚ 2014 እዩ ቅድሚያ ይፈልጦን መፅዩ ብጎና ኣትዩ ዝርግርግርግርግር ገቢልዋ ዛ ሰፈር ባዕሉ ህዝቢ ይክብ ዞም ኮሚቴ እዚኦም ዋጋ ይብሎምን ንሕና ኢና ኮሚቴ ኮይና ክንሰርሕ ዘለና ይብል መሬት ኣብዚ ኾነ ቦታ ኣም ተቀቢሎም መጀመርያማ ማን ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ስርሑ ዝወ ስለ ዝነበረ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለውን ፀገሞ በሎ ብዝ ሜዳ ጽንሑ ለፍቲ ሜዳ ታሕቲ ኣይሁና ነይሩ መሬት ተለክዑልና ሳይት ፕላንና ኩሉ ኣሎ እዩ ድሓር ኣብ ላዕሊ እኾፅ ዘለዎ ዝብል ክትዕ ስለ ዝነበረ በትክትዕ ንሱ ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናብ ላዕሊ ክድይብ ተገይራ እዚኣ ኸመን ገይርዋ ዝብሉን ንሕና ኢና ንፈልጦ ንሰይኮነ ዝፈልጦ ምስር ኮንስትራክሽን ከመገርና ሰባት ሰዲድና ተረዳዲእና ንሳቶም ድሓር ፈቃደኛ ኮይኖም እምበር እቲ ቦታ መተካእታ ሃውና እምበር ክንለቅቕ እዮም ኢሎም ጽቡቕ መልሲ ሂቦም በታ ዝሃዋ መልሲ እውን እታ ቤተ ክርስቲያን ናብ ላዕሊ ክድይብ ተገይራ እያ ሕዚ ውልቀ ሰብ ዝገበሮ ኣምሲልካ ምዝራብ ንእሽተይ ክኸብድ ይመስለኒ ካብኡ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ኣነ መስሪተዮ ንዝብል ግን ጌጋ ሓሳብ እዩ ተቐባልነቱ ነይህልዎን መፅን ተሰርሐውን ንሕና ከምቲ ዓንቶ ዘልክዎ ምንም ንቋዋም ኣይኮንናን ተቃዋምቲ እውን ኣይኮንናን ናይ ቤተ ክርስቲያን ተቃዋምቲ እውን ኣይኮንናን ንሕና ከምኡ ኣይኮነት መንገዱ ቦይ ኸይዘሎ ታው እዞም ሓደ ጥቕሚ ዝበልኩም ዓንቶ ከምታ ተገለጸት መረዳእታ ሰኣናሎም ነገር ኣሎ እምበር ማዕረ አዲስ አበባ ኸይዱ እዩ አዲስ አበባ ኸይዱ ሃፋትም ኣኪቡ መን ወኪልዎ ይፈልጥና ናይ ንፈልጥን ክነስርሖ ኢና ኢሎምና እዮም እውን ኢልና እዩ ክንደይ ገንዘብ ተቐቢልታኦም ግን እንፈልጦ ነገር የለን ንእሽተይ ክኸብድ ይኽእል ማስረጃ ስለ ዘድልዮ እዩ እቲ ነገር ካብኡ ተወሰኑ ሰባት እንትእኻብ ነይሮሞ ናይ ባዕሉ ዝኣከቦም ታቐንዲ መባእሲትና ግን ታዓንቶ ተገለጸት ገንዘብ ንኣክብ እያ ብምንታይ ክእከብ ነይረያ ነፍታ ኣኼባ ብምንታይ ክእከብ ቤተ ክህነት ዘይፈልጦ መእከብ ሰነድ ዘየብሉ ማህተም ዘየብሉ ከመገርካ ገንዘብ ትእክብ ክንእክብ ኢና ገንዘብ ኣኪብና ከምዚ ኣይኸውንን ሃገረ ስብከት ዘይፈልጦ ገንዘብ ኣይእከብን ናበይ ክኽውዕል ኢልና ምስ ሓዝናዮ ድሓር በቲንዋ ኸይዱ እዚ ሓደ ጥቕሚ ምድላይ እምበር ቤተ ክርስቲያን ንምስራሕ ዝተሓሰበ ነገር ከም ዘይነበረ እዩ መጨረሻ ኣለው እዚኣ ካህናት መፅኦም ኣነ ገዲፈየ ነይረ ግልጽ ነገረኩም ገዲፈየ በቃ ምንቅስቃስ ገዲፈየ ጠቕሊለ ገዲፈየ ዋ ታይኸእቲ ንይስቕ ዘይብል ኢለ እንድሕር ቤተ ክርስቲያን እናተባኣስኩም ሰብ ቤተ ክርስቲያን እናተባኣስካ ፍቕሪ ሒዝካ ፍቕሪ መስሪትካ እዩ ቤተ ክርስቲያን ዝምስረት እምበር እናተባኣስካ እናተጓየኳ ዋላ ንፅቡቕ ኢኹም ትጎይቁ ግን
صباي خان اللي قد فيه دحر مصيوم كهنات سخان دحر زي لخا أيتخونن بيزخا ولا ريت عام كام سنة تنقصقص كم جين كبر مسولني أنا ما دليت انقصقص قليس أجمع يقول لي أنت هايلو جميرنا صبوا كينا صبنا سرحنا مسينا دحريو حنت رجعيا بتعبي جرمكم أبزي أشدا نوصيهم زمزنور كهنات دحر أكيب ومزي أنا مسؤول كفيله أيكركم سمعي له زبيت كريستيان زين نحنا مرحبر هاجر سكت زبهال أبزيت كريستيان يأتون يبل وا دنجيس أنا شو نقولكم هاجر سكت زي مرحبا كريستيان دا سيت عندنا لا نصرح انتينا نصرح تاينا نقبر لنا إله كويله كا أفلالنا تفتر نسون حق خيدو نحنا مش هاجر سكت كوينا تن تقبرات نجارات كاتسيلنا لن ياو تاوت كأتون تجيرو أفت تاوت ممرات ونتاي نيرو كتعني يرناي أنا قد شاريد أنا إمتى خم يكون سور جاي خم ما نمسب زيبة كريستيان يقوليلو أفزو قريباس بزح ممارس موسي بزح ممارس موسي لحربتها تنتهي لمنا حزنا لمسكنا أي ما قال زي بتكريستيان تتجاورو تاوتس صبقيو ويلمنا وما نحنا ما قد شاريد مريسنا نيرنا عيلنا يوم صبقتي لهم بقى من ملسي هاونا صبقتي بقى قبلتي أزياء قد شاريد صبق بقى بزي حد يا مسينا مر أنا إيه قدش ما يارج مسير سوي أنا إيه توات مريس جاي كم يكون جاي نسو بوقت تحزي ولن كاتا ناي مسكال نبرتون نسان دي فحز نقرح زأتوت بعلي أكي وان ساون أقر سفكتي فلتا كوميتي بزي أخو الناس أين فلتان نحنا أين فلتان كاو قصيلو مستم زنورو كان أبات نفسيهم بايزيتهم كان أبات نفسيهم نعو تاوتكم بتعمي كافتا خاليت تسفاز قرات اسمه نقرأكم تاوتس أنا بعليكم تسيئة لنا تاوت تابيخ تمثيلة يعني دحن زونا أكل اللون خمسية كابيتك أنا توزع أتمسب شو ما عن صبنا يتزاررونا سئلنا تفعلالينا دحر إلنا بتكريستيان ما كوميتين ورنا فريلنا زي بيتكنس زبنا تاوت مبر نحنا بولك أسد مستاوت عين قبلن جيجاونيو نمتاونكم زقبر زليلنا تحساب بعلنا أما عراجنا نبيتكنت كيدنا يوت تاوت كمس استجابره زوم حدا نايتهم قديات جن كبت يوم نحنا حنت خنقركم سي حسرت قال عمت نقص ما هي حنت قرش نحنا يوصانا حنت قرش أباتاችን شوعت بيت كريستيان كمرات أنت الله مكينة حجنا خنزور كلنا ناي ندادت هاو جبانا نوصانا عينا قيدنا 50 تلينا 100 تندادون دحان سلازنا راغو 50 تخون 100 تخون 300 تخون نوصانا بعلنا عينا تنقصقشنا نسو مس مصا معت قرش يوصي أبي يوعيلو زفلت نجار يلن ساق زياوت بيت كريستيان كتمسرت تلاون ناي بعلنا قرقرون ناي بعلنا بحر زافن نيرنا إحنا زقمتنا يقدم إلا زيا نيش جميرنا ديال الناس أفرسوا مسلنا زفرسنا أو ندول كسب قميتنا ين كسب ده حرص أنيحن نسن نيرن توسنا توسخوا ويبرقص نسبوينا أخلن جن ناي بعلنا زنوار تجارو إيو تمسريتو حدش زوج أقرشون ينارن تابزيا 10 13 حدين جزع يلهم زوج أنو بحر زاف نيرن بقى قراءة تمسريتها تي كيف زحجن نحنا حزون سبزي كميتسينا بتكريستيان مساهم كوينه سلام كوينه ولدي انا هيمانتي ارثوذكسي لتمص حزون نحنا نقبلين انا قد محزون ليه حزون زبلايا اي بتزمرص كو خيدي انت يلقن بزمرص خدي خيلي نحنا من نقورين خلن ولد كريستيانين او كريستيان تزملس نمرص زيا اي خبل زخيل سمعكم ني قني لي سماي قس ገብረ ህይወት ገብሩ ይባል ነባርነተይ ዲያስፖራ
ሽላናት ኣነ ናይ ቅዱስ ያሬድ ደብረ ሲና ቤተ ክርስቲያን ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ኮይነ ዝመጻኹ እየ ስለዚ ኣፍታ ኣነ ዘመሓድሮ ነበርኩ ያው ዝወዲ እዚ ኮሚቴ ሰብ ዝመረፀ የለን በዓሉ ኣነ እኒአኹ እየ ኣብ ልዕሊ ምረፅ ለይሉ ዝኣተወ እምበይ ህዝበ ክርስቲያን ዝወከሎን ዝመረፀን የለን ስለዚ ኣፍቱ በዓል ዝመፀውን ቦቲልና እምበር ዝኣከበልና የለን ቶም ቀዳማዊ ኮሚቴ ላጠርዑ ዝመፁ ለኣቶም ልጎድኒ ገዲፉ እሱ ኣነ እየ ኢሉ ሰብ ኣኪቡ ገንዘብ ዋፅዩ ገንዘብ ዘዋፀ ደሞ ኣብ ዝወዓሎ ኣይፍለጥን ካብኡ ደሞ ብድሕሪኡ መሬት ብ14 ሚልዮን ተስማዕሚዐ እየ ኢሉ ኣኪውና ድሓር ምስተኣከበ ሕና እሺ መማርፅ ሰለምና ግዝያዊ ክንሰርሕ እሺ እናተቀቢልና ብ3000 ሓደ ሰብ ኣማቂልና ብወል እንድሕር ዘይኮነ ሞዴል 30 ይምፃእ ሕጋዊ ይኹን ብ3 ሰብ ኣካውንቲ ካፈት ኣብ ዝበልናሉ ሰዓት ሞዴል 30 ማ ኣይነምፅን ኣይንቆርፅን ሃገር ስብከት ክወስድዎ እዮም ብሞዴል 30 እንተቆሪፅናዮ እንተኣኪብናዮ እሳቶም ቆሪፆም ክወስድዎ እዮም ኣይኸውንን ኣካውንቲ እውን ብ3 ሰብ ዝበሃል ኣይነውፅእን ላብናየ ኣካውንቲ ዝኣቱ ኣነ እየ ዝመርሕ ኣለኹ ኢሉ ረጊፅና ወፂኡ ካብቲ ተሳ ካብኡ ብድሕሪኡ እውን ናብ ገዝኡ እውን ከይድና ለሙናየ ኢና ሕና ሕደግ ኣይትፈለ ቀፅል ኢልና ለሙናየ ኢና እስኻትም እውን ናቶም ወረርቲ ደገፍቲ ኢኹም ኢሉ ፀሪፉ ከም ሰደና ካልኣይ ካብኡ ኣብ ቤተክርስትያን መፅኡ ክመርሕ እየ ኣነ ኢሉ ኣይትመርሕን ኢልና ማይክ መንጢና ከልኺልና እዩ ብድሕሪኡ ድሓር ላብ ጥርዓና ኣቲና ታወት ኣብ ዝረኸብናሉ ሰዓት ታወት ክንእቲ ኣብ ልበልና ሽማግለ ሰይዱ ታወዚ በኣይ እተይ ኣነ ክመርሕ ብናየ ስም ኮይኒ እተይ ኢሉ ሽማግለ ሰይድልና እንቶም ሽማግለ ኣሕና ምስ ሃገሩ መፅኡ ከኽብር ተኮይኑ የኽብር ምስ ሃገሩ ይዓጅብ ኣረዚያ ብኡ ዝምራሕ ብኡ ዝኣቱ ታወት ግን ኣየለን ቶም ዘምፅዎ ታወት ዘምፍቀዱ እኒአው ሳቶም እዮም ዝመርሕዎ ምስ ሃገሩ ግን ከም ክርስቲያን መጠን ማኪኑ ሒዙ ክዕጅብ ይኽእል እዩ ኣረዚያ ግን ዝመርሖ ግን የለን ኢልና መልሲ ይሁናዮ ስለዚ ሰብኣይ እዚ ኩሉ ግዜ ናይ ክራይ ኣካብነት እምበር በታን እምበር ምንም ምዕረይ የኾነን ኣነ እየ ዝታወሲሲ ኣነ እየ ተኺሎ እዮ ኣነ እየ ፍቅደሉ ኣነ እየ ፍቅደ ዝብል ምንም ጥርጥር ዘፍቀዶ ታወት እሱ ዘምፀ ታወት ዝተኸለ ታወት የለን ስለዚ ኣጭበርነት እዩ ኣሕና ግን ሓውና አልና ክሻ ኸዚ ላፀቦና ኢና ከዚ ግን እንተ መፁ ሓውና ቅበሎ ኢና ኣሕና ምንም ኣይንብሊ ኣሕና ናይ ክርስቲያን ሸምባንዳ ኣማኒ ነረ ይኾነ ለኢ ኣማኒ ኳስ ኣእሚና ነእቲና እምበይ እነባርር ለኣማን እነባርር ይኾናን ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ለላይ ኣመነ እውን ተእምን እያ እምበር ለኣመነል ተውፅእ ይኾንቲ ከዚ እውን እሱ ኣብ እግሪ ወለዱ ስሒተ እየ ኢሉ እንተ መፅኡ እታ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክትሓፍቆ እምበር ክተባርር ይኾንቲ ስለዚ ሕና ዝወዲ እዚ ግን ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ፀለመ ዘካይደ ደሎ ኣብ ናይ ኪዳነ ምሕረት መፅሓፍ ኣብ ዲያስፖራሲ 78 ነብሲ በሊዑ ድሒኑ ላሉ የንብብለው ሃመይ ጌርካ ኢሉ ዳሓናለ ንጉን ፀለመ የፀልም ናይ ኣዋልድ መፅሓፍስ ኣይኣምነሉን ክሻብ ኣብ መቅድም ቆስጠንጢኖስ ዝበሃል ንጉስ እዩ ልምታይ እዩ እዚ ዝንበብ ላለ የጭበርበር እዩ ስለዚ ዝሓውና ቁጠብ ኢለ ኣለዎ እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ዝፍትሓት ዝብል ኣብ ዞምና መፅሓፍቲ ዝብሉ ናዋልደ ይኣሚንናኻ ብጎድኒ ምሽርሻር ብሓደ ገፅ ልበናይ ኣማን እየ ክልተ ገፅ እዩ እንጋሓልጡ ይሕዝኒ እዩ ስለዚ ላፍቱ ኣመነቱ ካል መፅእ እየ ዝንሞይ ኣብዚ ይኣኽለኒ እሞ استوها نعدل يعني اللي كجمل الخيل يا ضرورنا حاونا هلك أفسا وإذا ما كنا ريال صراحة كله نجارات بتعمي إذا جرم أفتشعته معلتي أفتشعت شعاتي عم تمرت سجارة مريتش أو إذا ما سجارة ناهز متخل هذا أكيو أفتو لوازين دي بهات مرتبة هذا تأكيو هذا بونو نايس لستي قطعنا تأكيو مع تقول هذا تأكيو شعيتو كفتلت هذبي نوع عرسو أنا على خويا جنم سايس لسه مرت اللي أنا كن الحمد لله خويا إني أخويا هذا مرت إيه ده هذا سلسة مرت أو زوانو مالتيو
ሽዱሽተ ሰብ ኮይኖም ቶም ላዕለዎት መራሕቲ በሃሉ ኣብ ትሕቲኡ 3 ለኣኽሉ ኮሚቴታት ኣናእሽቲ ኮሚቴ ዝበሃሉ ተመሪፆም ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብቶም ኮሚቴ ኣነ እውን ኣብቶም ታሕታውን ኮሚቴ ተመሪፀ ነይረ 9 ሰዓት ገንዘብ ተሓዘ ብኣጋጣሚ ጉዳይ ለሻዓይቱ ዝተዋፀ ገንዘብ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ይተዋፅዩ ልዕሊ 30 ዝግመት ገንዘብ ተዋፅዩ እዩ ቆፂሉ እውን ኣብ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፀበል እውን ኣነ ኳስ በኣካል ብኢዴ ካብ ኢዴ ዝሃብዎ ተዋፅኡ ኣነ ገንዘብ ተሓዘ ተባሂለ ስለተመረፅኹ 9500 ብዘይ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝተዋፀ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ረኪቡ እየ ማለት እዩ أو تواصل جنزة معكن أنا كله إليه قمتين بيه بزحي لا أمنت كاس خلنا عرسنا استحاتها جنزة وخلتها 300 أواسينا زلا على ون لعلش حاجة لي لا أمنت كم مرور لا أزجز بهالكاس كاين يوم لعلش شحار شوش يوم مالتي قمتو بزحي تقرش شجاعته لازم يجورارو بزحي ولا يجورز جنزة زيادة وعلون نبي كريستيان وين واقع هذا تجوز جنزة شاو غزي اللي قصيلو لا أنا ون حرق زي كجير أنا فتين حرق زي سنة قدامي كأل كساتي آخرها وكنا كتبوها ويلو تصوعنا حرق زي وكنا نتو كوميتينا وكنا كونا يوم ولدنا بمالس تصوعنا تصوع الناس أو تتصوعنا اللي خيدنا كنت مدرخ نهاجر سكتو وني خوني نعنا وكنا نتي كريستيان وني خوني تتصوعنا ناخالي أجندة بك نولدنا مسلم دي ويرم وزت الخالي مالي مالتي أشعيتو دحريو حنتو لايتنا يرن ممر ألقانيس بالا ندح خالي أجندة خوينو أدانيس بالا من خالي أجندة خوينو أيوة كلنا نيلان رجيتنا خيرنا نحن ون رجيتنا خيرنا مالتي ممكناتنا خالي أجندة سلزخونا لزود زي صروح كل جزء مجراريو سام صرافيو ولد مزنت علي يصروح بي صبوا صراحة يسرحي أو زي بيت كريستيان لا مثلا ون لا أنا مجرار لا أنا مسلم سجخونا مستقر اللي بيت كريستيان أيوة كلي عم مسكال زنارة صراحة ون يا وزرو بزي ملكتهم ولدي 5 لا مرحمته على يوز جلس كاو قصيل ونفتو جزيا وسلكا جوا مريج أون درو موسيو ولدنا كهاجر سكتلا أخو عمرتكم موسيوم مساعتهم ون قتيم يتباعي سمس لباتك لمدينة تولد مدينة مالتيو عشاعيتو ون تهزي حانيق يبايروهم بصرص خاون اللي تكسانو يتوكلي لسلكا جوا أيون روح يا الخاي أيتمتني بمال بايرو يهزي بعلي بايرو سيدوا مثل مجاء لافت أمرات تصاريف تتاخينو بزح عندي تاخينو تصاريفو يخيرو بصر مسجد كريستيان ون ميجرار يجرر مسجد ون يسأل اللي كريستيان ون يحمس يبصر لبيت كريستياننا لذي زود زي كتنقع يقبع وإذا ما كأرنا يقبع يو موتوراتو تها نعدل يغني اللي بفرلمان سلة وهذا نعدل بجزاهر سم كمسجن يدلي بيت كريستيان على مكفاويت كلاويت كمخانمة حقافي تنبر دفعت يكونتن نجر جندما سرعة اللواء تحدث سرعة مواقراو سرعة اللواء دوغما سرعة اللواء كننا سرعة اللواء بزي مسرت اتي حزب كريستيانا عبالا بزي سرعة زي يزمرح بزي سرعة زي يزمرح تخوينو حاونا زي عليك فساز بهال بسرعة بيت كريستيان كمرح ناتقبو بسرعة بيت كريستيان زأمن سوى يكونن سلازي دما نابنت كاب دوغما كاب قنونا كاب قال عوادي كافتن قال عوادي حدا سرعت حدا رقح كوا تقميطنا حدا ابال خوينكا وي دما ناي بيت كريستيان ابال خوينكا تقصل تخوينكا بوانانت ختحزغبو وي دما كوميتي ختمرح تخوينكا كوا قرابي هتخون لك نسحبو هلو كالو نسحبو يولون قرابي يخونن ناي بيت كريستيان مواقر يختلن سرعت بيت كريستيان يختلن قال عواده يختلن زياتهم كلهم سرعات عند حردا زي يختل زرامودم كله ناي تحدثو منافقان منغدي ازي انت خوينو زحاونا زي لبونا غزي لما انتي لبونا غزي وي فليطو مستدغاغامي ابيت كريستياننا ام هايمانوت مرحتنا ام مواقرنا كله صلمن صليتن بزح غزي زنزح سبي ازي دما هو طبن كاستخاخلن لو ازي اند حر زي يستخاخلن بزي مسرت دما بتا سرعات بيت كريستيان تحقيف زي يخد انت خوينو ناي حق منغس زقمطو سرعات لنا ابنت حدا سب كافتي ابالنت كافتا اورثودوكساو بيت كريستيان ابالنت وص انت خوينو ناي بعلو بيت امنت كقوم مسلي حق منغس تقمطه مسلي سلازي سبزي بزي خد خلي تاوزي وصا جن اوزي ابالنت ክትقصل تخوينكا بتا سرعات بيت كريستيان كتخبرن بتا سرعات بيت كريستيان حق ክትختلن تختيل كان كتخدلك
ስለዚህ ዝሓውና እዚ ብሓፂር ኣው ዝሓፂር ግዜ ዝመጽ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ እውን ሰፈር እዚ ብ2013 የመጽ ብድሕሪና የመጽ እታ ቤተክርስትያን ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሓንቶ ወላዲና ጋሽ ተኽላይ ሰፊሕ ኣብራብረዮም እዮም መጽና ኢና ስለዚ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ዘይምልከተካ ጉዳይ ሽም ምጥፋእ ሓደ ብሕጊ ሕትት እዩ ክብረነ ክብዝብል ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ቦታት ሕዝና ኣብነት እዚ ሕቶ እዚ ክንምልስ ክንዛረብ ተለና ኣይ ምሕደራዊ ሕቶ ስለተልዓሎም እዩ ኢሉ ኸልዕል ክኽእል እዩ ምሕደራዊ ሕቶ ከምኡ ይኮነን ዝምለስ ኣብ ሚድያ ወፂኻ ይኮነ ኣፍታ ቤተክርስትያን ካ መጽኻ ምሕደራ እዚ ጸገመሎ እዩ ክንፈትሐለና ኢልካ ኣባል እንተ ኮይንካ በቲ ኣባልነትካ መሰረት ክትፈትሐለካ እዚ ተዘይ ኮይንካ ናይ ተሐድሶ መናፍቃ ናይ ባዕሎም ወይ ደማ ብድሕሪት ኻሊ ኣለዎ እዩ ሰብዚ ማለት ዝድፋእ ወይ ዓላማ ኻሊ ኣለዎ እንታ ዓላማው ገና ብዙሕ ጽናዓት ዝግበሮ ጉዳይ እንታይ ዝብል ስለዚ በዚ መሰረት ተኣሪሙ ልብ ገዚኡ ካፍቲ ደንዳነቱን ልቡ ተመሊሱ ተጋጊየ ስሒተ እየ ከም ሓደ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ተኸታሊ መንገዲ ኣይኮድኩን ኢሉ ንቤተ ክርስቲያን ንሱ ኣትዩ ተመሊሱ ናብ ኣባልነቱ ዝቕጽለሉ መንገድ ዝመጸሉ መንገዲ ተዝፈጥርና ልብ ተዝገዝእ ብእግዚአብሔር ስም ክነማሕጽኖ ክንነግሮ ክንመኽሮ ይግባእና ዝብል እምነት ተዘይ ኮይኑ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ወጪኡ ናይ ባዕሉ መንገዲ ዝመርጸሉ ዕድል እውን ሕገ መንግስቲ መሰሉ ስለ ዝኾነ ብዙ መሰረት ምኻድ ይከኣልና ይቕንየለይ እግዚአብሔር ያበል ኣብዚ ዲያስፖራ ሽላናት መገሳ መንደር ነባሪ እየ ሞዛሓውና ኣለቃ ፍስሓ ኣብዚ ደብሪ እዚ መስራቲ ባዕለይ መተሓባሪ መራሒ ኮይነ ተወትእት እየ ዝብሎ ኣብቲ ሚድያ ይሰምዕ ኣለኹ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኩላትና ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ኣነ ናይ ግሌ ሓሳብ ጥራሕ እውን ለይኮነ ህዚ ዝዛረቦ ናይ ዝኸባቢ ዓበይቲ ዓዲ ኣብዚ ግዜ እሱ ዝነበረ ኩነታት ኣተሓሳሲብዎም ንዑ ተኣኪብና ሓደ ነገር ንግበር ኢሎም ካብኣቶም ሓደ ንዓይ ኢሎምንስ ምስኣቶም ኮይንና ነቲ ህዝቢ እውን ኣተሓቢርና ጠይቕና ነቶም እዚ ዘለዉ ቦታት ማሕበረ ካህናት ነቶም ቀደም ዝነበሩ ነባራት ኮሚቴ ብሃገረ ስብከት ኣፍልጦ ዘለዎም ንኩሎም ጠይቕና 11 ኣባላት ዝነበርናሉ 9 ገጽ ዝነበሮ ጽሑፍ ተሓሳብ ኣኪብናስ ተጸገም ዝነበረ ጸገም ተፈልዩ ንኣቶም ኣለቃ ፍስሓ እውን ምስኡ ዝነበሩ ዘተሓውሩ ዝነበሩ ኣሕዋትና ቦታትና እውን ኣኪብና መፍትሒ ክመጽእ ብዙሕ ጻዕሪ ዝገበርናሉ ግዜ ነይሩና ኣብዚ ግዜ እሱ ና ኣለቃ ፍስሓ ዝነበረ ጸገማት ብዝርዝር ኣቕሪብናዮ ኢና ምስ ቦታትና ሃገረ ስብከት እውን ተዘራሪብናሉ ኢና እሱ በዓሉ እውን ለኣመነሉ በቃ ተስማዕሚዕና ክንኸድ ስለ ዘይከኣልና ሓድሽ ኮሚቴ ተጣይሹ ስራሕ ክቅጽል ኣለዎ ታወት ከእቲ ዝኽእል ስራሕ ኣይተሰርሐን ዝብል በዓሉ እውን ኣሚንሉስ ስርሑ ጠጠው ዘበለሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብ 2017 ሕዳር ወርሒ ማለት እዩ ታወት ዝኣተወሉ የካቲት 23 2017 እዩ እሱ ቀድሚኡ 3 ወርሒ ስርሑ ጠጠው ኣቢሉ ዋላ ኣብቲ ምንቅስቃስ ንየኹል ብለሉ ግዜ እውን ካብ ክረምት ካብዚ ከምዚ ናይ ህዝቢ ወቅቲ ጀሚሩ ኩላትና ምስ ኩሎም ትስራሕኩም ጠጠው ይተብሉ ተንቀሳቀሱ ላልና ምስ ብዙሕ ሰብ ንንቀሳቀስ ነርና ሽዑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝነበረሉ እዋን እውን ብዙሕ ሰብ እሱሲ ኣይመረጽናዮን ባዕሉ ሰብ ኣኪቡ ክሰርሕ መሲልና ክእክበና መሲልና ከስልጦ መሲልና ብተበግሶ ሓጋዛይ ረኺብና ኢልና ኢና ብጽቡቕ መሲልና ነይሩ ድሓር ግን ተረእናዮ በቃ ሓሳብ ይቕበል ናይ ህዝቢ ኣመኔታ የጉድል ንሕና መንበረ ሰላማ ድጋፊልና ፊርማ ዝተዋሃበ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ከተማ መቐለ ሃገረ ስብከት ምእመናን ወኪሎምኒ እዮም ላበለውን ንሕና ዘይወከልናዮ ዘይንፈልጦ ነገር ከምዚ ገይርና ጠቕላላ እዚ ሰብዚ ከተሓባብረና ኣይንደልን ኢሉ ሰብ ኣብዚ ስራሕ እዚ ምስኡ ክትሓባበር ፍቃደኛ ዘይኮነሉ ኩነታት ነይሩ ካብኡ ቶም ምሳይ ክሰርሑ እዮም ኢሉ ኮሚቴ ምስኡ ዝነበሩ እውን ኣለው እዮም ሳቶም እውን ስሒብካ ምንግጋር ይከኣል እዩ
ንሽተይ ኳስ ምስኡ ክኸደ ይኽኣሉ ንምንታይ ሓሳቦም ቅበሎም ይኽኣለን ይጸርፈና እዩ ይድህለና እዩ ክብሪ ሰብ ይፈልጥን ብምባል ገዲፎሞ በይኑ ይቃሪ ነይሩ በይኑ ቃሪው የስታውስ ኣነ ሓደ መዓልቲ ናይዚ ቤተክርስትያን ዚ ግዝያዊ መስርሒ ህንፃ መትከሊ ግዝያዊ ቤተክርስትያን ኣብዚ መትከልስ ቦታ ምስ ግለሰባት ተመያይጥና ኣለና ሞ 14 ሚልዮን ቅርሺ ኣዋፂና ክንህብና ኢሉ 30 ልኾኑ ህዝቢ ኣብዚ ኣኪቡ ኣጋጣሚ ኣነ ብዚ ላብ ስራሕ ክሓልፍ እስኪ ታይ ይኾን ታይ ይህሊ ለብዚ ክሓልፍ ሰብ ተኣኪቡ ረኺበ ሕዚ ሽዑኡ ትዝቐረበ ኣጀንዳ ኣብዚ እውን ዘለኹም ዝነበርኩም ብዙሓት ኣለኹም ኢኹም ኣቦታት ከምዚ ኢልና ተነጋጊርና ኢና እሞ 14 ሚልዮን ክንኸፍሎ ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣነ እውን ኢደይ ውፅአ ሞፅ ተሓሳብ ሰሚዕናዮ ኔና እዚ ክኾን ተኮይኑ ተሃገረ ስብከት ይፈልጦ ዶ ህዝቢ ይፈልጦ ዶ ኮሚቴ ምሳኻለሎ ኣጀንዳ ሒዙ ዘትይሉ ዶ እዚ ነገር እዚ ብስሩት ቅርሺ እዚ በየናይ መስርሒ ክእከብ ካብኡውን እቲ ህዝቢ ሳይሰምዖይ 30 ሰብ ለኣክል ኢኻ ኣኪብካ እኒኻ ኣነ ንባዕለይ ሰማዕኹ ኣጋጣሚ እየ ብዚኣ ክሓልፍ መፅአ እዚ ነገር እዚ ትናገሮ ሰምዕ ኣለኹ ምሳይ ይሰርሑ እዮም ተመሪፆም ምሳይ ይሰርሑ እዮም ትብሎም ኮሚቴ ኳስ ምሳኻ የለውን ታይዳ ይልግበርሎ ኢለ ምስ ተዛረብሁ ካልኦት እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣቕሪቦም ተኣኼባ ትብቲኑ ተቐባልነት የረኸበን ማለት እዩ ስለዚ 14 ሚልዮን ለኣክል ምስ መን እዩ ምኽሪ ገይሩ ሃለቃ ፍሳሓውና ንምንታይ እዩ ምስ ኮሚቴኡ ክሰርሕ ሽዑ ኣጀንዳ ሒዙ ክሰርሕ ዘይደለየ ሽዑ ሃገረ ስብከት እውን ክፈልጥዎ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ክፈልጥዎ እዩ ዝግባእ እምበር ካሕሳ ለኣክል ናይ መሬት ጉዳይ መንግስቲ ለይብሉ ኮሚቴ ምስኡ ዝነበሩ ኣካላት እውን ዘይፈልጥዎ ምክንያቱ ቅድሚኡ ተበቲኖም እዮም በቃ ኣይስርሒ ኢልና ላዳሃለና እዮም ዝብሉ ስለዚ ብሓፈሻ ክረአይ ከሎ ታወት የእቲ የልብለ ኣብ ሚድያ ልሰምዕ በዓለይ መሪሕዮ ደብረሲና ቅዱስ ያሬድ ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ያው ኩላትና ነርና ኢና እቲ እንድሕር ዘድሊ ኮይኑ እቲ ናይ ዓበይቲ ዓዲ 11 ሰባት ኮይንና 9 ፔጅ ዘለዎ ለሃገረ ስብከት እውን ኣታውል ተገበረ ብቅዳሕ እውን ኣብዞም ዓበይቲ ዓዲ እዚ ነበርቲ እኒኦ እዩ ተሓሳብ ምምፃእ ይከኣል እዩ ኣብኡ ጠቕላላ ተረዳእናዮ ካብ ምእመናን ይኹን ካብ ካህናት ኣብ ዝነበሩ ኮሚቴ ብምልኦም ካብኡ ምስኡ ዝሰርሑ ምሳይ ይሰርሑ ዝብሎም ኮሚቴ ቦይኑ ይቐርዩ በቲንዎም እዩ ካብ ኩሎም ለኣከብናዮ ሓሳብ እንታይ ልብል ነይሩ ጠቕላላ ፅሑፍ ዝሰፈረ 11 ሰብ ዝፈረመሉ ማለት እዩ ከም መተዓረቑ ኮሚቴ ክነተዓረቕ ኢና ሞኪርና ነርና ግን ለተዓረቕ ኩነታት ስለለይነበረ ሓድሽ ክምረፅ ኣለዎ ተባሂሉ ናብ ሃገረ ስብከት ናብ ኣቦታትና ከይድና እሳቶም ከዓ ኣይ ነቲ ታወት ንምእታው ነቲ ዝነበረ ነባር ኮሚቴ ልዕሊ 10 ዓመት ዝደኸመ እሱ ኣፍልጦ ሂብናዮ ንፈልጦ ኢና ካሊእ ኮሚቴ ና ሃለቃ ፍሳ ዝበሃል ኮሚቴ ኣይንፈልጢ ስለዚ ምሳኣቶም ምስቶም ነባራት ኮይና ታወት ክንእት ንኽእል ኢና ኢሎም ከም ዘእተውዎ እዩ ታወት ዝፍለጥ ማለት እዩ ካብኡ ኣብቲ ናይቲ መተዓረቑ ኮሚቴ ዝተረድኦ ስኢሉ መጠቃለሊ ነገር ግን ናበይኒ ዘይኮነስ ናይቲ መተዓረቑ ኮሚቴ ብፅሑፍ ዝሰፈረ የዛረብ ዘለኹ ኮሎኔል ሃለቃ ፍሳሓውና ኣምባገነን ምዃኑ ናይ ሰብ ሓሳብ ዘይቅበል ምዃኑ ሰባት እሱ ዝተዛረቦ ርእይቶ ተሂቦም ዘይፈቲ ምዃኑ ብጣዕሚ ናይ ሰብ ክብሪ ዘየኽብር በቃ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ጥራሕ ዘዳምፅ እንኳን ዶ ቤተክርስትያን ለኣክል ክመርሕ ኮሚቴ ከምዚ ገይሩስ ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ እውን ክስማዕማዕ ዘይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝንገር ዘሎ ሚድያ ደብርና ዝምልከት ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ነገር መዳምቕ ገይሩ ናይ ባዕሉ ስብእና ኣብ ሚድያ ወፂኡ ብካሊእ ምስሊ ሰባት ክሕዝዎ ንምግባር ዝገበሮ ፈተነ እዩ እቲ ኣብዚ ሚድያ ዝገበሮ መደረ ጠቕላላ ኣብዚ ደብሪ እዚ ከም ምእመናን ከም ካህናት እውን ከም ኣብዚ ዘለና ነበርቲ እውን ሓሰት ምዃኑ እንዲያም ናይ ምእመናን ቅሬታ ኣሎ እምነት ኣጉዲሉ ዝፈረምናዮ ፊርማ ንኻሊእ ጨዊ ተጠቒሙሉ ኢሉ ንሕና ኣብ ዘይምልከተና
ወኪሎም ንዮም እናበለ ዝናገሩ ሐሰት ምዃኑ ዚውን ታሕት ወሪዱ ከጻሪ ዝደሊ ሰውን ዘይተወከለ ምዃኑ ከጻሪ ካሊ ነፃ የውዝለለ ህዚ ክምስክር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሓሎ ያ መሲለን መንቆሮ ዝበሃል ዝኾነ ነገር ኮልዕዋያ ዝደልዮ አባ ጉንባህ ዛግራ ይብልዋ ንመሸፋፈን ዝደልዮ ነገር መኳሓሓሊ ገይሩ ዝተጠቐመሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እየ ክገልጽ ደሊ ይቐኒየለይ ኣብ ህዝቢ ዝፍጠር ዘሎ ምድንጋር ግልጽ ንምግባር ሚድያታትና አውዚ መጽይኹም ቤተክርስቲያን ልሳን ብምዃንኩም ብእግዚአብሔር ስም ከመስግን ይደሊ ካብዚ ቆጺሉ ንሓውና አለቃ ወይም ኮኔረል ፍስሓ ልበሃል ግብረ ተኸፍአት ዘርዚርካ ልውዳእ ኣይኮነይ ሰብ እዚ አውሉ ኾነ ኣነ ላውርሕቕ ከይኸድኩም መቐለ ከባቢ ኣይ አውሉ ኾነ ቤተክርስቲያን አባል ሰበካ ጉባኤ አባል ልምዓት ኮሚቴ አባል ህንፃ መስርሕ ኮሚቴ ኮይን ለይፈልጥ ሰብ እዩ አባል የዝብል ዘሎ ኣብ ዝኾነ ቤተክርስቲያን አባል ሰበካ ጉባኤ ወይም አባል ልምዓት ኮሚቴ ወይም አባል ህንፃ መስርሕ ኮሚቴ ወይም አባል ምግባረ ሰናይ ኮታስ ዝተፈላለዩ ዘርፈ ኣለዋታ እኖና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ ሓንቲ ዘርፊ ሓንቲ ስራሕ መሪሑ ኣይፈልጥ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ መቐለይ ኣብ ዙርያ መቐለይ ኮይነ ኣነሽካእ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ለኣብነት ኣብዚ ሰበካ ጉባኤ ክምረፅ ብ2017 ዓመተ ምህረት መረፃ ሰበካ ጉባኤ ዝነበረሉ ሰዓት እንዲያም ህዝቢ ኣይንመርፀካይ ኣይንውክለካይ ለቤተ ክርስቲያን ኣይትምጥኒ ካፍቲ ሕጊ ቃል ኣዋዲ ሰበካ ጉባኤ ንምምራፅ በአድማ ዘይንቀሳቀስ ትሕትና ለሎ ኣብ ህዝቢ ተቀባልነት ለሎ ፈሪሃ እግዚአብሔር ለሎ ንስሓ ኣቦ ለሓዘ ናይ አባልነት መስታወቂያ ዘሎ አባል ምዃኑ ግቡእ ልፈጸመ ብቅዱስ ብኹር ደም ዝተወሰነ ልብል ሕግታት ኣሎ ሕገ ቤተ ክርስቲያን ካብዚኣቶም ዋላ ሓደ የማልእ ኣብ ዝደብር እዚ ዋላ ሓደ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስለለይ ይግብኦ ስለለይ ይምልከቶ ኣይግብአካይ ተውሂሉ ካብ ጉባኤ ሙሉእ ህዝቢ ዲያስፖራ ከባቢ ኣይ ሰለስቲኡ ቀጠናታት ኣብልታ ኣከወሉ ሰበካ ጉባኤ ጊዜያዊ ሰበካ ጉባኤ ንምምራፅ ንስኻ ይግብአካይ ተውሂሉ ካፍቲ ጉባኤ ተላዓይሉ ከም ልኸደ እዩ እሱ ተይኾነስ ብሕጊ ቶም ለማርፅ ኣካላት ቶም ልምልከቶም ኣካላት ተላዓይሉ ክኸድ ገይሮም እዮም ትህዝቢ ባዕሉ እውን ተላዓይሉ ክኸድ ገይሩ እዩ ታይ ስለ ዝኾነ ለቤተክርስቲያን ለይምጥን ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ خالي 14 مليون تبال تل ملع عالم للهزبنا خفلط الجبء نجار حدا زكاري قلت أخونا لهم ميدياتاتم لزجام خموتشينا خالي مخفلطوا ملسم دلاي تحطك حتى تخلي ولا لا أخوي نسل مغنيات الأمي أو جزئنا تكنولوجي عالم بتكنولوجيا حدا من در الخنا اللي صوي عالم اللي يخوني سلازي اللي شحيت شعتم إتكاري تحرس مريت حدا شحيت شعتم يدخل تشحم يا ملاي حدا شحيت شعتم إتكاري منقص ولا لا حق ولا لا عدي شحيت شعتم إتكاري ولك أسر 14 مليون لسمع نبيت مزقجة حلاف ديو مريت محدرة حلاف ديو مريت محدرة غير منقص توكيل وديو سلازي كحساله بكو منقصي كحسايو مس منقصي لخونا أكاد لخونا نا انفستمنت بوتا لحتى تقوى مس منقص تزاراري بقى مس بعال مريت مستحراس مريت نديام تحراس مريت قطتا خير من نقار وين دغنا وعلم اسار ገንዘብ مكحس انا خصاب لفلط يكالي سلازي 14 مليون كبكا لشحت شعتم يتحراس مريت 14 مليون يوصدي حونا يموت يحممي بعل وانات مريت جيتنا تبرها البال سلازي 10 مليون لاخات 4 مليون لاي يتو شرحي سبق نقحلو هزب لبامي بص يحلو بالوصحو الشي 14 مليون لزي دحنا لبهال او زخراب زل نبر هزبي لحدث للحدث الثلاثه شحي لوصحو صوت الثلاثه شح لواصو سب لامنا قل لي اكاونت اتاوي جبر يلو لامنا قل لك اتاو ما اي نغبري انديام حقاويان سرعات الفطو اتا هايلل تبال حونا نغدي بانك ايثيوبيا لسرح سلازي كافتم تناغر حدا
እምበኣር ባንኪ ከፈት ሞዴል ይምፃእ ብሞዴል ተቆሪፁ ኣብ ባንኪ ኣትዩ ሕጋዊ ይኹን ብዙ ንኺድ ብዙ ተኾይኑ እዩ እምበር እዚ ኣብ ማይ ትኾኒ ላምና ግለይ ባንኪ ታኾይኑ ለይኸድ ለይኣቱ ላምና ግለይ ሒሳብ ታኾይኑ ታይ ስለዝኾነ እዩ ምኽንያት ታይ ተደሊ እዩ ኣነ ትልባለ ይፍልጥ ሃገረ ስብከተ ይመርሕና ሃገረ ስብከተ ይእዝዘና ስለዚ ላምና ግለይ ኣካውንት ይኹም ክትእትዩ ብምባል ተኣኺባ ይረጊፃ ትኸይዱ ታይ ስለዝኾነ ከይጭበርብር ስለልተነቕሐሉ እዩ ብለባማት ብህዝቢ ለባሚ ህዝቢ ሓቀኛ እዩ ህዝቢ ዳኛ እዩ ህዝቢ ፈላጥ እዩ ስለልነቕሐሉ ረጊፁ ኸይዱ እሱ ብቻ ይኾነ እዚ ክፍለጥ ዝግብኦ ትጅመርተሉ 10 ዓመት ሙሉ ብህዝቢ ብመንግስቲ ብሃገረ ስብከቲ ኣፍልጠል ተዋሃቦም ምእመናን ነይሮም ቶም ቅድም ኢሎም ዝናገሩ ዝነበሩ ወላድና ኣቶ ተኽላይ ብርሃነ ኣቶ ኣታኽል ታረቀ ካልኦትም ሕዚ ዘርዚረሎ ይውድኦም ኣፍልጦ ተዋሂቦም ስለዚ ብቻ ተይኾነ መንግስትና ብወቕቱ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ና ከተማና ስፍሓት ና 7 ካሬ ምስፍሕፍሕ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ፈቂዱ ካብኣቶም ሓደ ቅዱስ ያሬድ እዩ እዚ ክፍቀድ ደሞ ላዕሊ ታሕቲ ፅዒሮም እዮም ቶም ኣሕዋትና ቶም ዝገልፆም ዝነበሩ ካልኦት ልዚኦም ብሓይሎ ፍሪሱ ክልተ ሰባት እኒአውኒ ካልኦት 3 4 ወስኹለይ ኣነ ባዕለይ እኒአኹ ሊቀ እምበር ክልተ ሰብ ወስኹኒ ዝተረፈ ክልተ ሰብ ናባዕለይ እኒአውኒ ይቅርታ ኣነ እኒአኹ ሊቀ እምበር ሰብሳቢ ክልተ ናባዕለይ ኣለውኒ ካልኦት ወስኽለይ ሃምዘ ቢለ እየ ልኸድ ኢሉ ብውልቀ ወነን ለባዕለ መራሒ እዩ ገይሩ እዚ ገይሩ ግን ኣብቲ 14 ሚልዮን ንብሎ ኣለኹ ግን ከይነቕሕሉ ከይወፅሕሉ ለኣቶም እውን የማኸሮም ናግሉ ብግሉ እዚ ኣሰል ተነቕሕትሉ ታጓይ ረጊፅ ኸይዱ ማለት ካሊ ቅድም ቀሲስ ኣርኣያ ዝገልፅዎ ዝነበሩ ልዕሊ 9,000 ላበ ኸይዱ ተባሂሉ ተሓቲቱ ኢሉ ተዋፅአ ገንዘብ ና ህዝቢ ገንዘብ ነዳዲ ተገዚኡሉ ልዕሊ 30,000 ቅድም ካብ ማሕበር ቅድስቲ ማርያም ካብ ወፃ ዓዲ ካብ ዲያስፖራ ካብ ማሕበር ቅድስቲ ማርያም ልዕሊ 30,000 ልመፀ ገንዘብ ላበይ ኣትዩ ላብዚ ኣትየ ይበሃል ላብ ውልቀ ረውሑ የውዒልዎ ካልእ ሓፍትና መኣዛ ትበሃል ገባሪ ሰናይ ነባርነታ ሃገር ኣውስትራልያ ዝኾነት $5,000 ንኣሜሪካ ዶላር ላምናይና ክቕየር ተሎ ክሽረፍ ከሎ 5,000 ተለይ ተሰሓሒተ ሽካ 500,000 ሽካ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ ላብ ውልቀ ረውሑ ዝገበረ ሰብ እዩ እዚ ደሞ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ መረጋገፂ ለለ ካሊእ መንበረ ሰላማ ልመስረትዎ እኮ 4 ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ዓለም ዝፈልጦ እዩ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መቃሪዎስ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ጴጥሮስ እዮም መንበረ ሰላማ ክምስረት ዝፈቐዱ ላዕሊ ታሕቲ ዝበሉ መንበረ ሰላማ ሽካዕ ዝኸ ሰዓት ወፂሕዎ ብዙሓት ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ወፃኢ ውሽጢ ዓዲ ክሽዎም ዝገበረ ቶም 4 እዮም ዝገበሩ 4 እዮም ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦታትና እዮም ስለዚ መንበረ ሰላማ ክምስረት ናይ ህዝቢ ፊርማ ሰብስብ ዝበለ ኣካል የለይ ሰብ እዚ ግን ሓውና ሃለቃ ፍስሓ መንበረ ሰላማ ንምምስራት ስሚ ፊርማይ ኣኻኺብካ ምፅእ ስለዝተባሃልኩ ኣብዚ ኣኩብ ለይሉ ህዝቢ ኣዳናጊሩ ድሓር ግን ላምንታይ ቀይርዋ ብትፌክ ንብሎ ናይ ማሕበረ ምእመናን መቐለ ተወካሊ ሃለቃ ፍስሓስ ናይ ማሕበረ ምእመናን መቐለ ተወካሊ ዝኾን ኣየን ዝሰርሓ ቤተ ክርስቲያን ኣየን ዝዓረቆ ሰብ ለተሓዋወረ ሰብ ዝተፀገመሉ ረድአ ሰብ ስለዚ ኣበይ ተረኺቡ እዩ ኣበይ ተገኒ እዩ መን ይልፈልጦ እንታይ ዝሰርሐ ሃለቃ ፍስሓ እኮ ንፈልጦ ኣብ ኣየር ኣብ ሚድያ ኣቦታት ንምውራድ ናብ ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳያስ ፀሎት ኣብ ባህር ዛፍ ይበፅሕ መን ዓቂልዎ መን ይለኪዕዎ ሰብ እኮ ክፈልጥ ዝግብኦ ናብ ባዕሉ እምበር ናብ ማት ይኾነ እንኳን ንሓደ ሊቀ ጳጳስ እሞ ሚድያ ኣብ ኣየር ናብ ማንም ሰብ ሓጢኣት ዝንገረሉ ሚድያ እኮ ይኾነ ሰብ ዝተኣራረመሉ ዝፈልጠሉ ዝህነፀሉ ስለዚ ሃገሩ ህዝቡ መንግስቱ ዝእመነሉ ለሃገሩ መንግስቱ ለቕንዐሉ ፍልጠቱ ለካፍለሉ እምበር ንሓደ ብፁዕ ንሓደ ብቑዕ ንሓደ መናኒ ንሓደ ባይታዊ ቦምፂኻ ሽካዕ ብኣርዛፍ ፀሎቶም የፅላሉ ልናገር ክብረነክ ሰብልነክ የኾነ ለሓደ ሊቀ ጳጳስ ንሓደ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ለሓደ ሊቀ ጳጳስ የኾነ ይፀሪፉ ለህዝቢ መቐለ ይፀሪፉ ቶም ኣቦ እዚኦም ቶም ብፁዕ ኣቦና ናብ መቐለ ኣቦ ስለዝኾኑ ናዚ ህዝቢ ሓላዊ ስለዝኾኑ ስለዚ ዝለሃለ ናጉሉ ለዋግዕ ኣቦታት ለዋርድ ቤተ ክርስቲያን ለንዕቕ ድፍረት ለወዝሐ ሰብ እምበር ለቤተ ክርስቲያን እዚኣ ትበሃል ሓሳብ ሓገዝ የገበረ ስለዚ ኣይጭበርቢሩ ናብ መቐለ ማሕበረ ምእመናን ሰብሳቢ ክኸውን ወይ እንደገና ተወካሊ ክኸውን እዚ ግን ልወለ የለ ካሊእ
ታወት ቅዱስ ያሬድ ክፍቀድ ላቡጽ አቦን አሁን ኢሳያስ ኸይደሲ ካፍትና ማሕበረ ምእመናን መቀለ ሰብሳብ ምዃን ወይ አባል ምዃን ካውጽ አንበር ቅዱስ ያሬድ ክፈካ ሞወቅት እንደገና አው ሰሙን ሕማማት ብፁዕ አቦና አው ሰሙን ሕማማት አው ወንበር ተቀሚጦም ዳይነት ልውል መዓልት ዲ ለማንም ሰብኮ ግልጽ ሰሙን ሕማማት ቤተ ክርስቲያንና በፉሊ በዓለም ደረጃ እንኳን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ተን ኦሪየንታል ቤተ ክርስቲያን በዓለም ሰሙን ሕማማት ኣብ ስግደት ኣብ ጸሎት ለሕልፎ ሰዓተ ዳዊት ውዳሴ ማርያም በር ኣብና መሬት ዳንነት ልውዕላል ይኾናይ ግን ታይ ለምሳሌ ቃሊ ተቀድም ልንገር ነው አተ ተቅላይ ብርሃን ነገር ሆነ ቅዱስ ያሬድ በዓለይኩም ጽካበ ይልመጽ ታወትኮ መንዩ ታአዩ ብሊቃ ጳጳስ ተባሪኹ ብሊቃ ጳጳስ ተሰይሙ ብሊቃ ጳጳስ ተቀወዩ ፍቃድ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትቀል እንኳን ታወት ይኾነ አፍታ ነገስል ተቀመጠ ቀነናዊ ቤተ ክርስቲያን ተቀመጠ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትቀል ብላይ በዘይካናት ሊቃ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ፍቃድ ቤተ ክርስቲያን ምትካለ ይካል ስለዚህ ግን ታይ ለምጭበራ አመስቀልም 2017 መስቀል 17 መዓልቲ ተፈቂድና ጥራሓቱም ካህናት መስቀል ልብሲ ኻሊ አዘጋጅዩ እምበር ብፁዕ አቦና ይኾነ ፍቃድስ ሞጽኦም ከምሁራው ዝክውዕሉ ሰራሕተኛኦም ክሰዱ አመራር ሃገረ ስብከት ክሰዱ የሚሉ ምንም ብዕራይ ወለደ ለኾነ ወግዕ ብምምጻእ ስለዚህ ካልኦት ሕጋውያን ለኾነ አባ ማርቆስ ዝተባለ አይና ለም ነብሩ ክህነቶም ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ዝተተሓዘ ለይተፈቀደሎም ኣብዚ አሞጽኦም መስቀል ክባርኩ ኢሎም እዚ ደሞ ሕጋዊ አሰራርሓ ይኾነ ናይ ሕጋውያን ስራሕ እዩ እዚ ተገይሩ እዩ خالي እንደገና አፍልጥ ኸዋሃብና ኢልም ኢማናን ወሲድዎም ተቀድም ነገርና ቀሰራይ አንቶል ነገርወን ቀሰራይ አመረሳ ናደብርና ዕለታው ገንዘብ ሰብሳቢ ለወሰደም ቅዱስ ያሬድ አፍልጥ ኸዋሃብና ቅዱስ ያሬድ ሓገዝ ክግበረልና ለቅዱስ ያሬድ ሰርቲፊኬት ክባሃወና ቅዱስ ያሬድ ክስራሕ ስለዚህ ኢማናን እንደገና ካፍትና ወረም ጻም ካፍትና ወረም ድኻም ካፍትና ወረም ረሓቅ ቤተ ክርስቲያን ካፍትና ወረም ድልየት ተወግሰይ ባህጊ ስለዚህ በአረ ፍልጥ ኸባሃውና ተቆይን ኢሎም መቸም ሓደ ክርስቲያን ንኾነ ማዕተብል ዓሰረ ሓደ ምእመን ከም ዘቢል ከዳናግሪ ከጭበርብር ይልኻይ ተሓስወይ ስለዚህ ኸይደም ተሓደጉ ግን ና ኻሊ ዕላማ ና ማሕበረ ምእመናን ዶ ና ሃገረ ስብከት ዶ ና ምሕደራ ዶ ና ቀነና ዶ ና ደግማ ዶ ሰብዚ ከምጨው ኣብ ላይ ኣትዩ ቦታ የለይ ስለዚህ بجنزب تتهالى 14 مليون يلو 4 مليون خجبر التوصحلو بحساب قطر تتهالى نحضر أكاونت كفت مدير كهاجر سبكتي مسألة تتهالى ناقل أكاونت اللي يخون أخي وارجي صخام خاد سواء كاقو أمرت أتخون اتزب على الفون في نقول سخيت مر أيتمر حناي السخال بيت رسياني تخون ما يشعر بري حق إيه بالخيلوه رجي صخير أو 4 معلت تناقر كوني كاو قدس ياريد جنزب يزرف له استب مسرج جاي مسأ وأنا أعتبر أيرو علي توقعزي عالم كله سمع وعي بفلاي حلين لحنكسنيو بمسارة ميديا وثيقة أمنا لخنا إن كان حدا خريستيان يلبس أولا أمنا لخنا بوليتيكا كوا سلا حلينا سلا أكل قدلت سلا عين قدلت سلا إذن قدلت سلا أكل سن كل يلقى قوة يتناجر أكل قدو يلقى أخات الناجر قد أثقينا تجراي يلقى أخات الناجر بلي سلا بلي طعام مرال بلي قد سو أكل تقودله حلين أسلا لي قد بحلين أسلا لسرة بأكل سلا لي سرة أو قرب على تلتناجر قد حدا حلين لحنكس زي الميديا يمتند كحدا خريستياني وصلنا زي الأي مالي خاني كان الأي لبوتاتي لتنبقعات لزوم بصعاتم بزح لوار السبيم كان أنا حدا تراس أمالي سلازي جنزب يزرف الله لتزرف لا أنا بمسلام لا أي بمسلام لا أنا بمسلام يبن شمات رخيوم جنزب رخيوم مستيام مسألنا بمسرجة لولا صلمنا يا خذ لرخونا يشمت خطأ أيو لرخونا يجنزب خطأ أيو كم سألنا خير له سلازل الحواسة حدا جديد بمجرار حدا جديد بمرحب بمخان عندنا قدس ياريد عندنا حالي يا أخواني بوقته أفتكر على حجنا يصيد ما نم الفلت عالم كله الفلت حق أيو سلازل زي ما صارت غيره قدس ياريد تيلا دياسفرا مستلل لهم طلع علنا قناعات عدم نافقات لعدم لمعات دياسفرا في اللطيف أو وان قينا تقرأ لحجزنا لردنا سلازل تفناقل أبل تفلالي أو صقمات أو وقعات دياسفرا تقرأ أو قننا خوينو أو قنت عزز خوينو لصراحة صراحة لما نمسب قلصي سلازل قدس ياريد تيلا تشيت الإياه بما كاوص عدتات خم تقدم إلى الجلس هو 30 شح كنا محار قدس مريم 5 شح دولار እግዚአብሔር ይሪኹም ካው ማዕዛል ተዋለት ሓፍትና ገባሪ ስናይ ነባሪት ሃገር ኣውስትራሊያ ገንዘብ ወሲድ እዩ ስለዚህ
سبزي سوكو عبي عدل بهال وكيل هزب البهال بهزب المرزكو تحتنا للو ميمنانا كو يفلطيو خونبر خصارفو يراناي خونبر خزالفو يسمعناي خونبر خدفافر يراناي ابوتاتنا ينغرناي كابوتاتنا يرخوناي وزي محدرادي ولا دم زراف مصراف ابو خاملكا فبو خامنداف نابوتات خبري ام ميديا وصيخا بزيل ነገር خبر ابوتات موران እዚም ቀነና ዲው ደግሞ خالي ام مصحف ቅዱስ አፍቲ ቀነና ደግሞ ከንቀጠለና እንደገና ቅድስት ማርያም التقمط በአማላጅነታ 78 ነፍሲ ስለዚህ ብና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ተምሒሩ ድሒኑ ብና እግዚአብሔር ቸርነት እኮ ና እግዚአብሔር አማላጅነቱ ናይነና ቅድስት ድንግል መሐር ሊ ተወልደ መሐር ላይ ወደይ መሐር ላይ አምላከይ ኢላ ክትጽሊ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደገና ኮኔራ ላይ ሆነ ይዚ እንደገና መድረክ ወጽዩ ወይ እንደገና አየር ወጽዩ ልትርጉመል ትንተና ናቡሊ ኪዳን መምህር ዲዩ ና ሐዲስ ኪዳን ዲዩ ና ሊቃውንት ዲዩ ና መነኮሳት ዲዩ አው ቴዎሎጂ አቲዲ ተማሂሩ አብ ገዳም ዲ አዊ ተማሂሩ ቅዱሳት መጽሐፍ ዲዩ መስኪሩ ሰውኮ ናቀንና ሽግር ተሐሊኻ አብ አየር ዲ ልንገር ገዛኻ ዓጺኻ እዚኣ ትክክል የኾነቲ ዳሂፀ ልሳንያ ብስሕተት ያአትያ ወይና ኮምፒውተር ግድፈት እዩ ወይ እንደገና ለጽሐፈ ሰብ ናው ዓል ታሪክ ይቆሚጥለሎ እዚኣ ትላዓል ተውሂልኮ ቀነና بسنة سرعة يستخاخل بسنة سرعة هزوي نقر مبر حدا كونير الوصي حدا مئمن وصي حدا ترانا قادا يوصي حدا ترى مئمن وصي تقم القودة مئمن وصي خمد الله يتو ختنتن خترقم خنقر سلطان لهاوين لي زي اي مرة بوليه وحديث يجب على قفرة الأكو لأما قاء بدفرة يتماتر اما أرقيو بولياتن حديثاتن مسحفتن خيفة لا تأسى خمسكر خنقر ختنتن خقرم كاستخاخل اي خلي وزي دمو القرم يولي بناينا قدس دنجل مارام اما لاجن 78 نفسي يخونه عالم مدو بشدن عالم وولدش كونه في الصحه والسلام الى بيت رسيانات تزمر وزي لا بيت رسيانات تسبح وزي لا بيت رسيانات تزمم وزي لا بيت رسيانات تصفع بنا قدس ياريد بنا سماياو زيما نا قدس ياريد دمو كاف سماي قدحو كاف قدسان ملائكه لرخوا سماي اتيو باكال غيدو شكا خازل تصور بقع بصق نصه ليقنت ميستر تنتينو ليقنت مزيما مسنا قدسان ملائكه زيما لتوهو التناغر قالكو بيچ دهنا عالم ولدش كونه في الصحه والسلام ስለዚህ ሐለቃ ፍሳው يكون يرال ፍሳህ አምንታይ ጉባኤ ስለለው على ሳይ ስለል ተማሃረ ቤተ ክርስቲያንና ኮ ሓደ መምህርት ምድብተላ ለትርጉም ለትንትን አምሂራ አሰልጢና ወይ 5 ዓመት አው ቴዎሎጂ በቴዎሎጂ መሪቃ 6-7 ዓመት በብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን መሪቃ በኻሎት መጽሐፍቲ አምሂራ ፈቂድን ይሁሩ ወማሃር ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ኢላ መሪቃ ከተምር ክትንትን በር ኮን ይረን አፍትሐትን በተማሳሳል ፍትሐተ ይቅበለ ይብል ቀነና ይቅበለ ይብል ናመይታችን አማላጅነት ይቅበለ ይብል ስለዚህ ሁሉ ትድፍረት ለኮ ንፋቂ ምንፍቅና ኮይ ምክንያት ሰብ በትሕትና ሰብ ተምህሮ በትሕትና እዩ ሰብ ተምህሮ በፍቅር እዩ ሰብ ተምህሮ እንኳን ዝለ ምህሮ ሰብ ለየለ ማለት ስለዚህ ከዝም ጻውዒትና ክስተኻኸል ዝሓውና ዝኽጠፍ ይኾና ካብ ቤተ ክርስቲያን ክርሕቕ ይኾና ይናገርልና ለይና ይኻ ዓወት ለይና ይኻ ስራሕ የኾነና ይኻ ስራሕ ቅዱሳን ወለድናስ ትልሰርሕዎ ስራሕ ልባ ይሽፍኑ ነይሮም ና ኩሎም ቅዱሳን ታሪክ ንርእተለናኮ ብልሞቲ ብልተሰወሪ ብልዕረፊ ታሪኮም ፈሊቁ ካብ መቃብሮም ተአምር ይርአ ኣብ መቃብሮም ሙታን ይልዓለ መቃብሮም ሙታን ይድሕነ መቃብሮም ና መቃብሮም ሓመድ ወሲዶም እሽካ ኣኻዚ ህዝብና ካብ ዓለም ሙሉእ ላውደ ረዳማ አሁን አረጋው ልውሕ ዝለ ታይ ክረክብ ድዩ እሽካ ኣኻዚ ህዝብና ላል ተፈላለየ ገዳማት ኣድባራት ልኸድ ታይ ክረክብ ድዩ በረከት ክረክብ ሓመድ ወሲዱ ማይ ጸሎት ተሓጽዩ ናቶም ቅዱሳን በረከት ክረክብ ተዋሃውን ቃል ኪዳን እንዳይኾነ ስለዚህ ዝግነ ርእስ ቅዱሳን ኣብ ርእስ ቅዱሳን ቦታት ኣብ ርእስ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ርእስ ካህናት ኣብ ርእስ ባክያን ኣብ ርእስ ቤተ ክርስቲያን ለዓለም ለይምጥን ዓለም ኸታ ይዕዘና ተጋሩ ብዝድና ንፍለጥ ንሕና ኮ ብትሕትና ሰብ ተጥፊኡን ገዝኡ ዓጺኻ ትመኽሮ ንገሮ እምብተይልካ ሓደ ክልተ ይግበሪ ብድሕሪኡ ልቅድስ ሓደ ክልተ መኺርካ ጌርካ ንገሮ ብድሕሪኡ ልቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንገራ ቤተ ክርስቲያን ኮ ኣተውግዝ በኮነ ይርፍሳ ይኾነ ይለውግዝ ቤተ ክርስቲያን እያ ተኣስር ቤተ ክርስቲያን እያ ትፈትሕ ቤተ ክርስቲያን እያ ትፈቅድ ቤተ ክርስቲያን እያ ትኽልኽል ቤተ ክርስቲያን እያ ከፊልና የኒእና ወንበር ቤተ ክርስቲያን ለሃበትና ወንበር ብግልና ካብ ድንኳን ካብ ዕዳጋ ገዚእና ጨረታ ተጫሪስና ተዋዳዲርና ለምጸናይ ስልጣን የለይ ሲየመኩም ጳጳሳተ ከመ ትርአዩ ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንታ አጥራያ በደሙ ለመስራታ ቤተ ክርስቲያን ክሕልዩ ጳጳሳት ገይረ ክትሕሊ ጳጳሳት ገይረ ሸይመኩም ኮ ይብል ኣብና ሐዋርያ ሰራሕ ምዕራፍ 20 ወንበር ኮኔረል ሸሞም ጳጳሳት ኮ ይኾን እሱ ለዋርደም ጳጳሳት ኮ ይኾን መንፈስ ቅዱስ ለሸሞም እዩ ስለዚህ ኣብ ርእሱ ብጾቦና ኣብ ርእስ ሃገረ ስብከት ብፍላይ ደሞ ርእስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ
أو لي صرح ولا وعلى ولا جورا زايد رسيان زي أبو خند الورا أبو خند ليش ورا أبو خند منهم لي جورا هزبنا عسى 13 مليون خفل لشعت الشعت يتكاريت حراس مريت منقص لها عليه منقص فقيد لها عليه أبلان أو كارت أكاتي ولا عليه بيت كريستيان زي يا أخواني زي خالي توسخ شد الشيء ترسيان فقيد لها عليه بناكل الحسن لقول له خطأك من ورق أروحه لقوي لسعر لا يعرف ورش كأخذ بيت كريستيان نايخون هم بيت كريستيان قام حاجة رسمك إيش كأز قربا معلت تعجي سناينا خازقن بتلاقى قام بيت كريستيان بفلاي أفتحنا مرحة حاجة رسمك المرح ولا دلو حاجة رسمك المرح ومرحت له أفتح لنا على بيت كريستيان جن الفايل سومي يلا كونير اللي بالفايل يبلنا كونير اللي بالهنس مسرح حكومة يبلنا كونير في الصالة بالسواك أقوى أي تمر عندي عم تباريرو أبقد من هزبي سنوات معلتي أبقد من ديكك أينات أبات ولا مدلتو على حاجة سوكتنا أبقد ما جاء لفت أمرات لتو على حاجة سوكتنا سنوات مرتين كيف الحلاف ممرح كيف الحلاف اللغون أبقد من هزبي دياسفراش لانات ما يقاسا كان أخي والوص أمبر كان سواك أقوى أي توقعي أي تمرت أي تمرحنا أي تغننا حق إيه بالخير تحتنا بالخير فقر إيه بالخير ليه ترسانا يتمت أنت ويلوص أمبر سافزي لمهرطة لمرحة لصرحة لمص أكارتا لمص سايت بلان لمص فايل يلي نحنا نقص عتالي حنت فايل كونيرا لمرحة كونيرا لصرحة كونيرا لماتشاچا كونيرا للسخاخله كونيرا لخدام مسرا بيت بزي كازن مجبرار زن فيرما لاكبخه نامن مر سلام علىها نامي من توكال مخان سلا قدس ياريدو فلط علىها لابلي تدلي ادما موساد لابلي زي تدلي وقع موساد انبر كونيرا طرل تبل بزايته كريستيان زيا لقمه 10 حنت يلاي مالت زي العالم لله هزب كريستيان كله خفلطلنا مل عالم تميديا زلكاتات لله بملؤم هزبي خفلطلنا أو قدس ياريد خامل سرحة قدس ياريد الخامل لمسة خامل من خايك سيم خامس خاغيرو بستر لكو بنا حدا بيترسان تتكلتل بنا هاجر سوكتو ليك سناي فقاد كو يلين سناي فقاد السوق قرب يخل لا صدق جن هاجر سوكت لا صدق جن بصوب بناي سلازي سيزي تزخون خم تقدم سنجرة عم مقلة ليل مقلة وزريع مقلة ليل تواهيلو كاوكسم قصيل فلاماي نا قدس ياريد بيترسان عارس إل تتخلل موضوع بتازي وزي دمو بصوبنا قدم 10 عامات مصيامكو زبوتا زباريخم مكوي زبوتا زرقيصم مكوي اشكا كنتيبا እንደገና خيدم كو بصوبنا لزي حزب زي للو دليت للو بهاغي بيترسان مسفح ስለዝኾነ علامهم بصوبنا كل ነገሮም ለቤተክርስቲያን ተዋሃው አቦ ስለዝኾኑ 10 ቤተክርስቲያን ስለዝኾኑ አውዚ በአካል አውዚ ግድም زي ደኺምን ሰልኪን ከይወሉ አውዚ ዕድመ ዝኮይኖም بصوبنا ዝግድም ዝወፅዮም ትቁርዝ ተዓጊሶም ቅድሚ 10 ዓመት ትሒቶም ላባረኽዎ ላቀደስዎ ለመጽቦታ እዩ መንግስት ደግሞ ናቡ ጾበና ይኹን ናዚ ህዝብ ድልየት ይኹን መሰረት ገይሩ አውዚ ቅዱስ ያሬድ ክትከል ካፍተን 7 አብያተ ክርስቲያናት ሓንቲ ኮይና ኣብ ታሕቲ ነይሩ ላብል ዓል ክዲ ተገበረ ብህዝቢ ዲያስፖራ ከባቢ ኣይ ብሽላናት ብማይጋሳ እምበር ብኮኔረል ጥልትል እምን ኹርና ጥርልትል ታሪክ ለይውል ሰሙኻኑ ነረጋግጽ ንፈቲ ስለዚ ኸዝም ለጉደልና የለንጠና ይተሃልዩ ብግዚአብሔር አምላኽና ክእርመልና ብና አንድ ተጸጽቅ ተሓዘልና ኣብ ዓለም ለህዝብ ብዙክ ሕዘልና ልኾነ ኮይኑ ላብ ስምዒት ኣቲና ይንብሊ ተኣቲና እውን ይቅርታ ከግበረልና ትንውለለና ንግግር ግን لقدر المقرامم زجواتنا عاوز حتى إني ملسني إني في تلفزيون ميديا قريبة عوق دمي آتهم خم قوتية خم قوتية تيلون ملس المهاب دلوات مخنا ملسن هم خازم دقيمنا زجوات خالي صراحة كيلنا عبر سوي ترسي الناس اللي زخنا خازم دلواتنا سلازي كونيرا اللي صراحة كونيرا اللقمة عبدي أنا كونيرا المصحف ناكونيرا أسرانوس ناكونيرا الومبر ناكونيرا المنبر ناكونيرا المبرهتي ليفل ناكونيرا الماي ناكونيرا المنصاف لتبل زي ايله زي ترسيان زي بتاريخ ميلنا كلهم مؤمننا لها وكيف اللطيف سمي القدس ياريد ولا مدرخ اي النجر من هيو نفلطينا حنا سلازي اوزي مخان فليطنا كونيرا الجنم زي لقمه 10 لي ول مخانو ملا عالم للهزي خفلطلنا لقصالم دقيمه ملسكنه دلوات مخانا كحبر يفوت يغنيل باكل فلطو نايتي مجمره مسرت كوميتي خوينم نزي تاريخ زي الفلطو تنتينا مقريبا مية حزي منغستي ناي أبيات امنتات أبيات كريستيانات منغستي دي اتوي ناس بعلن ناس انتي الليين ايدو مجمريا بيت كريستيان عرسو زخاله ودابا عرسو لخاله ممرحي عرسو لخاله حق دنبي متحدادر دنبي لو أوزي منغستي إيدا يأتي يبل تحقي قندما
كم ሕብረተሰብ كم ዜጋ ግን ቤተ ክህነት ፍርድ ቤት የውሊ ቤተ ክህነት ፖሊስ የውሊ ከምዚኦም ዝመሰሉ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ዝጉሕሉ ሰባት ሕጊ ክጥየቁ ኣለዎም ስኡልካ ልሕለፍ ይኾነ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ክለምዕል እዩ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ እኮ መጻኢ ራእዩ ብጣዕሚ ዓብይ መጻኢ ራእይ ዘለዎ ብስነ ልቦና ብስነ ጥበብ ኣዝዩ ብዙሕ መምህር ዝኾነ ንዓለም መምህር ዝኾነ ደብሪ ከዓቢ ክሰፍሕ ህዝቢ ላዕሊ ታሕቲ እናበልና ብናይ ግላ ጥቕሙ ሰብ እናጭበረበርካ ክንድዚ ዝለኣክል ገንዘብ እናባኸንካ እንደገና ብልዕሊኡ እውን ናይ ፖለቲካ ዘመተ ናይ ግልኻ ጥቕሚ ዘመተ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ እምነት ኣብ ልዕሊ ሊቃውንቲ መጸለምታ እናሃብካ ኣነ እዚኦም ብሕጊ እዮም ክጥየቁ ዘለዎም እምበር ታራ ዘረባ ኮይኑ ታራ ተኣሽሙ ኮይኑ ከድ የውሊ ሓደት ቤተ ክህነት ጠበቃ እንተሃልይዎ ብጠበቃ ቆፂሩ እቲ ዘጥፎ ጥፋት ብጭብጢ መረዳእታ ቀሪቡ ኣሎ በቲ መረዳእታ ናይ ሰብን ናይ ጽሑፍን መረዳእታ ኣሎ ብሕጊ ክጥየቅ እዩ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ንብረት መዚብሪካ ኣጥፊእካ ምኻድ ብፍላይ መስቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ኣዋጅ ናይ ትግራይ ኣዝዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝሕጊ ስለዝኾነ ብሽም ናይ ሃይማኖት ሽፋን እናተጠቐምካ ኣብ ናይ ግልኻ ጥቕሚ ምዓል ብጣዕሚ ዓብይ ወንጀል እዩ እሱ ጥራሕ እውን ይኾነ ንመኸተ ተዋሂሉ ዝወፀው ኣጣላት ሃፍቲ እውን መዝሚሩ ይልበሃል ወሲድዎ ይልበሃል ስለዚ ንመኸተ እዩ ህዝቢ ለውፅሎ ደቁ በረኻ ዘለው ንተጎድኡ ብኹናት ዝተፈናቀሉ ብኹናት ብዙሕ ፀገም ዝወፅሖም ሰባት ክረድኡ ህዝብና ላዕሊ ታሕቲ ኣብ ዝብለሉ ግዜ እዚኦም ግን ምኽንያታት እናተጠቐሙ ንመኸተ ዝወፀ ሃፍቲ ንብረት ኣጣል ኣብ ናይ ግልኻ ጥቕሚ ምውዓል እዚ እውን ዝሕትት እዩ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለይ ስለዚ ቤተ ክርስቲያኒ መንግስትን ኢድ ብኢድ ኢድ ጓንቲ ኮይኖም እዮም ዝኸዱ ጎና ጎኒ ድጋፍ ኣለዎ ኣብቲ መኸተ እውን ቤተ ክህነት ተሳታፊ እዩ ዝግብኦ ዋጋ ይኸፍል እዩ ብመስዋዕቲ ይኸፍል ብሃፍቲ ይኸፍል ይሕግዝ ይሳተፍ እዩ ይምልከቶ እዩ ስለዚ መጀመርያ ጉድኣት እንትመጽእ ናይ ኩናት ዝናብ እንትመጽእ እንተሎስ ኣብ ኣብያተ እምነትና እዩ ጥቃዕቲ ዝፍጸም ኣብዚ ሓለፈ ዝረአናዮ ዝመኸተና እውን ካብኡ ልዓቢ መምህር የለይ ኣብ ኣክሱም ዝተኸፈለ ህይወት ኣብ ንማርያም ድንግለት ዝተኸፈለ ህይወት ቀሊል ይኾነ ንምንታይ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት እዩ ጥቃዕቲ ዝመጽእ ታፍትና ትናይ ባህልና ተቕርስና እውን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዘሎ ነዚ ንመዝብሩ እዮም ልመጹ ስለዚ ነዚኣቶም ናዚኦም ደገፍቲ እዮም ኣነ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ናዚኦም ቃል ተቐቢለን ሚድያታት ላራምና ዘለዋ ሚድያታት እውን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደለን ዘሎ ስለዚ ኣነ ጥቕልል ብበለ ግዜ ከይሓፅር ከያንውሕ ትዝተባሃለ ካብኡ ብላዕሊ መረዳእታ ይህሊ ተሓሳበይ ኣነ ግን ታእያ ስኡላ ሰፊና ከይተሓልፍ ኢለ ብሕጊ ተጠያቂ ይኹን መንግስታዊ ዘለዎ ስርዓታዊ ዘለዎ ሕጋዊ ዘለዎ ዓዲ ከምዚኦም ዝመሰሉ ሃንግና ገበሩ ቤተ ክርስቲያን ሃንግና ገበሩ ዝኸዱ ሰባት ብሕጊ እዮም ክጥየቁ ዘለዎ ስለዚ ንኩሉ ኣብ ፀገም ዘእትዩ ዘለዉ ሰባት ይጠየቁ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ የቕኒየለይ እሺ ያው መልአከ ታወር መምህር ገብርሄ ተወልደ ይበሃል ናይ ዝደብሪ ኣመሓዳርየ ኩሉ ነገር ገሊፆምዎ እዮም ኣብቲ ዘይተገለፀ ዘይተጠቐሰ እየ ክዛረብ ኣነ ዝደብሪ ዘመሓዳሪ ክኸውን ከለኹ ያው በዋዕሉ ኮነሬል የይሉ ልሰየመ ኮነሬል ምዃኑ ዘይምዃኑ ዝምልከት ኣካል ይረጋግጾ ከም ዘይኮነ እዩ ግን ሕብረተሰብ ዝምስክር ስለዚ ሃለቃ ፍሳሐ ኢሉ እውን ይጠቅስ የፍቲ ሚድያታት ዝቐርቦ ንሱ ዘቕርቦ እንታይ ዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕደርቲ ዝምደውስ 500,000 ከፊሎም እዮም ዝቁፀሩ ኢሉ ክዛረብ ዓለም ሙሉእ ሰሚዕዎ እዩ ኣነ ከም ዘመሓዳረብ እዚ ክምደብ ከለኹ ግን ይቕር 500,000 ክኸፍልስ ከፊልና ሻሃሰቲና እውን ኣይንፈልጥን ምስቶም ዝምልከቶም ኣካላት ዝመደውኒ
ለዛም በሞያይ መሰረት በመግባር አነ እዚ ተማሄረ እዚ ሞያ ለኒ ልካም ሚዲያ ክትዛረብ ዘይምጥን እኳ እንተኾነ ለክትዛረብ ግን ስለዝዕድም በሞያይ መሰረት በቤተ ክህነት ክልተ መረዳእታ ለዛም ሰለስተ ናይ ምስክር ለለኒ ናይ ምረቃ ዘለኒ በናይ መንግስት እውን በክልተ ድግሪ ዘለኒ ልዕሊ 13 ዓመት ኣብ ናይ መንግስቲ ዘምህር ዝነበርኩ ሰብየ ስለዚ ሞያይ ተራእዩ ኣብ ሃገረ ስብከት እውን በቲ ሞያ መሰረት ብጉባኤ ተወሲኑ ይምጡን እዮም ተውሂሉ ዝተመደብኩ እምበር ገንዘብ ብምኽፋል ከም ዘይተመደብኩ ህዝቢ ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ኣብዚ ናይ ማሕደረት ምደባውን ጥር ትብል ቅርሺ ከፊሉ ዝተመደበ እንተሃልዩ ያው ብጭብጢ ሒዝካ መምጻእ ይከኣል እዩ እዚ ዝበሃል ክፍሊት ከም ዘየለ ግን ከም ባዕለይ ኣብ ባዕለይ ስለ ዝተነገረ ያው ክምስክር ይደሊ ማለት እዩ ተኻሊ ዝተባሃለ ግን ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ልዕሊ ሃለቃ ፍስሓ ዝናገሮ ዝብሎ ያው ዝወከለ ምእመን ከም ዘየለ ብቤት ይቅርብ ምእመናን ብሕብረተሰብ ክውከልስ ንንእሽተይ በቀጣና እኳ ውክልና ዘይብሉ ብልምዓት ጉጅለ እኳ ውክልና ዘይብሉ ግን ኣብ ሚዲያ ወፂኡ ናይ ማሕበረ ምእመናን ተወካሊ እየ ኢሉ ክዛረብ ያው ናይ ምጭብራር ባህሪ ዘለዎ እምበር ጥር ትብል ኣብ ሓቃውነት ተመስረተ ከም ዘይኮነ ህዝቢ ዓለም ክትፈልጠልና ሕዝውን ደጊመ ዝዛረቦ ሕዝውን ፊት ንፊት ምስ ዝኾነ ይኾን ሚዲያ ፊት ንፊት ቀሪበ ሓቂ ሒዘ እዚ ክምጉት የልብል እንተኮይኑ ኣብ ኣውደ ምህረት ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና ሕዝውን ኣብዛ ነመሓደራ ደብሪ መጽዩ ምስ ደስ ዝልወሎ ሓሳቡ ክገልጽ ሕዝውን ጻውዒትና ነቅርብ ለና ስለዚ እቲ ህዝቢ ኩሉ ቁርብ እዩ ሃለቃ ፍስሓ መን ምዃኑን ፈልጦ ኢና ተኣማንነት ዘይብሉ ምንም ሓቃውነት ዘይብሉ ናይ ምዝራብ ባህሪ ዘለዎ እምበር ምስ ደስ ዝበሎ ሰብ መጽዩ ኣብዚ ክከራኸርን ክምጉትን ዝኽእል ምዃኑ ንሕና እውን ብደንብ ጌርና ንደልዮን ንልሸን ኢና ሕዝውን ጻውዒትና ነቅርብ ለና ኣብቲ ዝቀረበ ኩሉ ግን ዝተባሃለ ያው ሙሉእ ብሙሉእ ቶም ታሪክ ዝፈልጡን ቶም ምስኡ ዝነበሩን ቶም ባህሪኡን ዝፈልጡን ኣጸቢቆም ስለ ዝገለጽዎ እቱ ሃለቃ ፍስሓ ኢሉ ኣብ ሚድያታት ኣብ ደደቢት ሚድያ ኣብ ኣክሱማዊት ሚድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እናቀረበ ዝዛረቦ ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምዃኑ ኣብ ዓለም ዝነብር ህዝበ ክርስቲያን ክፈልጠልና ንደሊ ያው ጻውዒትና ኣኽቢርኩም መጽኢኹም እቱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓቅን ኣየና እዩ ዝብል ናብ ሕብረተሰብ ንኽባጻሕ ያው ኣኽቢርኩም ዝመጻኹም ሚድያታት እውን ካብ ልቢ የመስግን የቀኒየሊ